tipin na dyan. Uy, nakala ka ba man? Ang dagkal. Tayong korar pido mga pido. In-video na. Oy. Tayon. Tayon. Pido mga pido. Tayo na diya. Niiyak mangyag ka tikas tayo ituloy mo jikwam. Yay. Ay won man ang alaman. Kutok ko luman No. datan. Matatang bambantay. Agungo da. Ata nila liyawid mo kas nita. Ilitrato mo to. Ano yung mga alaka dito, ano eh? Ay, di nakabunga. Ata ni nakabunga nga ni. Ata. Buong alaan ta nakabunga nga. Sakit mo. Dijay pa inay. Sunya. May data. Data. Gana. Dah. Litrato mo to. Antayan. El sugaraw. Kuam litratum ang mga alaka. Amo lang sunya, litrato lang. Nakaiayo mo ti agala. Ay na. Ba madalaga ni takayanda. Kargam tente pasiking kaun. Basket. Di basket. Ciao. Nagawid kami. Muna kan Ay, ano i-video ka? Alay Ciao. Tama. Atitog dating talaga. Akala ko si tripod mo. One tripod na patay. Tripod na patay. Turn left on Via Roma. Babata lang naman. Paano ka talaga? Kada uli na nagkwenta eh. Kangagawid. Kisumay din suro na na eh. Via Roma. In 300 meters, turn right on Via Circunvalazione Norte. Awan na hindi mo lakay ka naman. Tabag. Seatbelt ka man. Kasi kamay. Hindi natin danong mo datay. Circunvalazione Norte. Basing-basingas. In 700 meters, Ganang. turn left on Ang mga Via dati Mga pinagkanta. lati ko, hindi. Alay ba ang peso na may kin? Kaya, in 300 meters,
alam niyo. May darit natin. Tapos na yun eh. Mga may kumaasa eh. Sinubli siya. Hello! Ado na pido yo mga sister. Ano Ano ba yun? Dapat tinamos mo eh. Okay. Ito pa yung gabal pa nito eh. Turn left on Via La La Mafia. Trinidad. Ang sila 3D na tingin. In 3.6 kilometers. Eh, Turn right jay on ko, ma. SP40. Tato di siya mga tantay-tantay niya. 300 meters. Turn right on Via Roma. Biro ma. Eh, kaslamo. Bagyo na to, Sa napalantay. Bali. Lepo. Masulong tayo ng tama. Turn right on Via Roma. Then turn right on Via del Parquejo. Pagkidyaw data na eh. Ano ito? Sa dyan nagkonta tatay. Dyan diniritso tatay. Reminder, turn on your headlights. Nagkaawit doon, tiwi ko ah. Pag nagpidot ti kastanya. Ato kayo, dati kami. Turn left on Via Ronco La Croce. Kaya nga, tawag ito sa tuturuan. Kita nyo ko, 4 In silaw daw 1.6 sulang. kilometers. Turn right on SP 324. Street Hindi mo dala ko. dyan, tay. Maulaw wa Mildred. Pagpugaw. Nadudok kayo daw. So, manatinag lang nantay tatay. Sila damo. Sa bali na In 300 meters. Turn right. Hindi nagpupugso tatay pa.
Nagpupati kalsada si Kunde ay. Nakaramit kalsada. Turn right on SP 324. In 400 meters, turn left on Via Comunale Ferrokoskaya. Biskaya. Danita di Biskaya. Biskaya. Pantay di Biskaya. Biskaya. Tatawag na eh. Data ni. Datay tigapintalan. Roncos Kalya. Roncos Kalya ma. Ito yung nalakuko nyo ba kayo nga ano yung Biskaya? Roncos Kalya. Paturong mo adyan ni mo. Eh, kabalyaw. Ay, nalang ko ni kabalyaw. Turn left on Via Comunale Ferrokoskaya. Then turn right on Via Roncosskaya. Kosikaya. Kaya. Dadya ko ma. Turn left on Via San Rocco. Then turn left on Via Ano? Della Loggia. Nagadong mo ng taruntak na. In 2.6 kilometers, turn left on Via Circonvallazione. Ulo, taga paglantad data. Han? Hindi, awan ka string. Sa? Han? Oo, ano